Perhatian, panggilan terakhir untuk pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GA146 tujuan Banda Aceh. Persilakan segera naik pesawat melalui pintu 3 orang. Terima kasih. Your attention, this is the final call for passenger from Garuda Indonesia on flight number GA1462 Banda Aceh. Please board your flight immediately to gate 13. Thank you. Perhatian, panggilan terakhir untuk pesawat Civil Indonesia dengan nomor penerbangan QJ422 Samarinda. Dipersilakan secara udara melalui 28. Terima kasih. Your attention please. This is the final call for passengers of Civil Indonesia on flight number QG422 Samarinda.